السلام عليكم. غادي نتابع معكم سلسلة التمارين حول الاتصال la continuité d'une fonction، وسأتابع دراسة الحالة الثانية من هذا التمرين. هذه الحالة هذه deuxième cas. Étudier la continuité de la fonction f en x0 dans les deux cas suivants. On a fait le premier cas, on l'a fait déjà. Donc je passe au deuxième cas, c'est un cas très spécial. Alors on veut étudier la continuité de la fonction f, de cette fonction, au point x0 égale à 1, ou bien au point d'abscisse x0 est égal à 1. نريد أن ندرس اتصال هذه الدالة في النقطة ذات الأفصول x0 يساوي 1. إذا هنا كنلاحظوا أن الفرق بين الحالة الأولى هذه والحالة الثانية، هنايا عطينا المجالين، يعني هنا المجال إلى يمين 2 وهنا المجال إلى يسار 2، بخلاف هنا عطينا f de x égale à x moins 1 au carré sur valeur absolue de x moins 1. valeur absolue هي القيمة المطلقة، كنقرأ هكذا باللغة العربية f لx تساوي x ناقص 1 لكل مربع على القيمة المطلقة لx ناقص 1 لكل x يخالف 1. f de x est égal à x moins 1 le tout au carré sur valeur absolue de x moins 1 pour tout x différent de 1. Et f de 1 égale à 2. صورة 1 بf تساوي 2. إذا نلاحظ هنايا أن الدالة f هنايا معرفة على r بكامله. d de f مجموعة تعريف الدالة f هو المجموعة r، ولكن نريد أن ندرس اتصال هذه الدالة في هذه النقطة. إذا أول شيء يجب القيام به وهو التخلص من القيمة المطلقة. إذا كنعرفوا أن القيمة المطلقة إلا بغيت نتخلص منها عندي جوج الحالات، يعني غندرس هذاك التعبير، إشارة هذاك التعبير اللي بين رمزي القيمة المطلقة. Je vais étudier le signe de l'expression qui se trouve entre les barres de la valeur absolue et ça va me donner deux cas. Alors le premier cas, je vais étudier quand x moins 1 est positif et quand x moins 1, et le deuxième cas quand x moins 1 est négatif، يعني عندما يكون x ناقص 1 موجب وعندما يكون x ناقص 1 سالب. إذا هذا ما قمت به في الحل هنا. إذا nous allons étudier la continuité de cette fonction en x ou bien au point x d'abscisse 1. Alors je rappelle، يعني تذكير، القيمة المطلقة ل a، يعني a راهي كيمثل لنا تعبير، أي تعبير هنا بغيت نزول ليه القيمة المطلقة، يعني كندرس جوج حالات. كندرس إلا كان a موجب كنقول القيمة المطلقة ل a تساوي a، ولا كان a سالب كنقول القيمة المطلقة ل a تساوي ناقص a. valeur absolue de a est égal à، يعني التعبير نفسه a، l'expression elle-même égale à a si l'expression a est supérieure ou égale à 0, est positif. Tandis que valeur absolue de a est égale à moins a si x est inférieur ou égal à 0، c'est-à-dire a négatif. إذا هنا أشير إلى واحد القضية مهمة جدا، وهي مكنقراوش هنا ناقص a، يعني هاد ناقص a كنقراوها غير قراءة مختصرة، ولكن في الحقيقة راه كنقصدو بها مقابل a. القيمة المطلقة ل a تساوي مقابل التعبير a إلا كان a نيجاتيف. مثلا إلا بغيت نعرف المقابل ديال واحد التعبير غادي نعطيكم مثال هنايا. مثلا غناخد هاد التعبير هذا، مثلا a يساوي 2xy مثلا ناقص 3 جذر مربع مثلا AB زائد مثلا 3 على 2 في مثلا
إكس. إذا هذا التعبير هذا هو على شكل مجموع جبري. إذا إلا بغيت نعرف ليه المقابل ديالو سهلة، لوبوزي، المقابل هو لوبوزي. إذا هنا اش كندير؟ كنغير الإشارات ديال الحدود كلهم. ألوغ جو في بور avoir l'opposé de A, de l'expression A, de cette expression, alors je vais changer les signes de tous les termes. غادي نبدل الإشارة ديال جميع الحدود اللي كيتكون منها هذا التعبير هذا. إذا 2 إكس يكغيك الإشارة هنا هي شنو هي؟ زائد. إذا لوبوزي غتعطيني ناقص 2 إكس يكغيك. الإشارة هنايا ناقص، إذا غترجع زائد 3 جذر مربع أ في بي. عندي هنايا زائد هنا غترجع ناقص 3 على 2 إكس. وحتى في الجهة الأخرى، الاتجاه الآخر يعني المنحى الآخر، لوبوزي. إلا بغيت نعرف لوبوزي ديال هذا التعبير هذا يعني يكفي نغير الإشارات ونرجع للتعبير الأول. يعني هنا غتولي زائد ها هي، هنا غتولي ناقص ها هي، هنا غتولي زائد ها هي. إذا أي تعبير مكتوب على شكل مجموع جبري وبغيتي تعرف ليه لوبوزي ديالو، المقابل ديالو، غير الإشارات ديال جميع الحدود. changer les signes de tous les termes pour avoir l'opposé d'une expression écrite sous la forme d'une somme algébrique. إذا فيما يخص المقابل، إذا ها المقابل دابا. إذا مغنبقاوش نقراو هادي راه غير قراءة مختصرة. سوسي سيت une lecture très simplifiée. Valeur absolue de A égale moins A, mais en réalité c'est valeur absolue de A est égale l'opposé de A, si A est négatif. Alors maintenant je continue. Alors notre fonction c'est là. F de x égale à x moins 1, le tout au carré sur valeur absolue de x moins 1 pour tout x différent de 1. Et f de 1 égale à 2. Alors, l'écriture x différent de 1 équivaut à ceci. X différent de 1 équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 ouvert, union l'intervalle 1 ouvert plus l'infini. Alors, dire que x est différent de 1، نقول أن x يخالف 1، معناه أن x ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية 1 مفتوح، اتحاد المجال 1 زائد لا نهاية مفتوح. إذا دابا غادي نشوفوا لا فالور ابسولي دو x موان 1 اش كتساوي. إذا غنطبق عليها هذا التذكير هذا. Alors je vais appliquer ce petit rappel. Alors valeur absolue de x moins 1، القيمة المطلقة ل x ناقص 1 تساوي x ناقص 1 تساوي a. القيمة المطلقة ل a هذا هو a تساوي a إلا كان a موجب، يعني x moins 1 supérieur ou égal à 0 équivaut à x supérieur ou égal à 1, ou x supérieur ou égal à 1 équivaut à x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Ensuite, valeur absolue de x moins 1 est égale à l'opposé de x moins 1. وكيف ما قلت سابقا l'opposé ديال x ناقص 1 راه كنغير الإشارات كلهم. عندي هنا زائد كترجع ناقص، وعندي هنا ناقص ici j'ai un moins, ça devient un plus. Donc x moins 1 est négatif, alors je vais voir x moins 1 inférieur ou égal à 0 équivaut x inférieur ou égal à 1. Et x inférieur ou égal à 1 équivaut à x appartient à l'intervalle que j'ai noté en vert moins l'infini 1
ouvert. Donc, j'ai enlevé la valeur absolue, ou bien je me suis débarrassé de la valeur absolue. Alors on peut écrire, ou bien on peut résumer ceci en un petit tableau, comme ça, de cette façon, moins l'infini, x, ici plus l'infini, x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 1, alors x moins 1, alors je vais étudier le signe de x moins 1, alors il s'annule en 1, à droite signe de a, ceci c'est un binôme du premier degré, حدودية من الدرجة الأولى على شكل ax زائد b، إلى اليمين إشارة a هنايا هو هذا الواحد هذا، le 1 qui se trouve ici, son signe c'est plus, donc à droite ici c'est plus, à gauche c'est moins. Ensuite غادي نخصص سطر آخر وهنا غادي نكتب فيه la valeur absolue de x moins 1. Alors la valeur absolue de x moins 1 s'annule toujours en 1. Ici dans l'intervalle هذا l'intervalle هذا اللي شرط ليه بالأحمر هذا l'intervalle هذا 1 plus l'infini. Alors en 1 plus l'infini x moins 1 est positive موجبة، إذا la valeur absolue ديالها هي x moins 1. في الانترفال هذا اللي شرط ليه بلون أخضر، هذا الانترفال هذا ceci, cet intervalle, alors dans l'intervalle moins l'infini 1, x moins 1 est négatif, donc sa valeur absolue est égale à l'opposé, moins x plus 1. Ceci, on peut étudier la valeur absolue dans un tableau comme ceci. هذه يمكن لكم تضيفوها إلى المعلومات ديالكم. هاد الكتبة هادي الكتبة هادي راه بحال هاد الكتبة équivaut à ceci. Donc maintenant je passe à simplifier f de x. Alors f de x قلنا c'est x moins 1 le taux au carré sur valeur absolue de x. Donc je vais avoir maintenant deux expressions de f de x. Alors f de x pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, la valeur absolue de x moins 1 est égale à x moins 1. إذا غتعطيني f de x égale à x moins 1 au carré sur valeur absolue de x اللي هي x moins 1، وغنختزل ب x moins 1 من البسط لأن هنا عندي جداء x moins 1 x moins 1. Il me reste x moins 1. Donc l'expression, la première expression أو التعبير الأول لf لx هي x ناقص 1، ولكن على المجال 1 زائد لا نهاية، يعني إلى يمين 1. وهذا هو اللي غادي يعطينا دراسة اتصال إلى يمين 1. غنمشيو دابا لا دوزيام اكسبرسيون اللي غتكون على المجال ناقص لا نهاية 1. إذا على المجال ناقص لا نهاية 1 valeur absolue de x moins 1 égale à moins x plus 1. Alors هي هذه هي غنكتبها f de x égale à x moins 1 le taux au carré, tandis que valeur absolue de x qui se trouve au dénominateur ça donne moins x plus 1. Donc moins x plus 1 غادي نعمل بناقص 1 وغندير أقواس هنا، تأكدوا بدا من هنا ورجع لنا ناقص x زائد 1 ناقص x زائد 1. غنختزل ب x ناقص 1 من البسط ومن المقام لأن هنا عندي جداء، غتبقى عندي هاد الناقص غيطلع عندنا الفوق، غتبقى عندي x ناقص 1 بين قوسين و x ناقص 1 بين قوسين. أزيل الأقواس، j'enlève les parenthèses et ça va nous donner moins x plus 1. Et ceci pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1. هاد المجال et f de 1 est égal à 2. إذا دابا صافي هو ولا عندي هنا هذا المجال هذا إلى يسار 1 وهذا إلى يمين 1. إذا دابا غادي ندرس اتصال الدالة f على النقطة 1. إذا لدراسة اتصال الدالة f على النقطة 1
يجب أن أدرس الاتصال على اليمين هنا وعلى اليسار هنا. على اليمين غنستعمل هذا التعبير، وعلى اليسار في واحد غنستعمل هذا التعبير. إذا je passe maintenant à étudier la continuité à gauche en x0 égale à 1. Donc j'écris, comme j'ai dit dans le premier cas, alors limite quand x tend vers 1 moins يعني x أصغر من واحد de f de x. إذا أين تعبير غادي نستعمل هذا التعبير هذا ها هو كيقال limite quand x tend vers moins 1 moins de moins x plus 1. Je remplace par 1, donc j'obtiens moins 1 plus 1 égale à 0. Et 0, il est différent de 2. Il est différent de 2. Et 2 est égal à f de 1. Donc, j'ai démontré que limite quand x tend vers 1 moins de f de x n'est pas égal à f de 1. Donc, f n'est pas continu à gauche en x0 égale à 1. La continuité à droite, de la même façon, je vais utiliser l'expression qui se trouve ou bien qui contient l'intervalle à droite de 1, ceci, x moins 1, à droite de 1. Donc limite quand x tend vers 1 plus, à l'yamin de f de x, égale à limite quand x tend vers 1 plus, l'expression 1 plus, هي x moins 1. عفوا هنايا راني درت خطأ هنا، alors je le corrige. x moins à droite de 1. À droite de 1, c'est x moins 1. Oui, c'est ça. Alors je vais maintenant remplacer par 1. Je remplace directement par 1. 1 moins 1 égale à 0. Et 0 ici n'est pas égal à 2, qui est l'image de 1 par f. Donc, j'ai démontré que limite quand x tend vers 1 plus de f de x n'est pas égal à f de 1. Donc, f n'est pas continu à droite en x0 égale à 1. Donc, maintenant, je peux conclure غير واحدة منهم، غير واحدة من هادو، un seul cas va nous donner que f n'est pas continu. Donc, soit les deux, soit l'une. Donc, f n'est pas continu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est continu ni à gauche, ni à droite. ممتصلة لا على اليسار ولا على اليمين. Et remarquez bien que la fonction f est définie en tout x appartenant à R, donc df égale à R. Ceci, c'est une remarque que l'on ne peut pas oublier. Donc, j'ai fini la solution de cet exercice. إذا هكذا أكون قد أنهيت حل هذا التمرين. إذا يعني كملاحظة خاصنا نلاحظوها دائما فيما كانت عندنا واحد التعبير ديال واحد الدالة فيه qui contient la valeur absolue, la première chose qu'il faut faire c'est se débarrasser de la valeur absolue en utilisant cette définition. إذا ملي تكون عندنا لا فالور ابسولو دائما خاصنا نتخلصوا من لا فالور ابسولو يعني القيمة المطلقة عن طريق هذه الخاصية. وهكذا نكون قد حددنا مجالين، مجال إلى يمين هذاك العدد اللي غندرسو فيه الاتصال، والمجال الآخر إلى يسار نفس العدد. إذا إلى اللقاء في فرصة أخرى وفي تمرين آخر بحول الله.